Just the fire in me tonight. The stars are hanging low tonight, like they're listening to my pain. This old guitar still remembers every tear that felt like rain. My jacket's on the backseat, your name's still on my phone. Funny how a crowded world can leave a man alone. I tried to drown the memory. Alas 6 pa? Alas 6:40 pa? Grabe siwa deh kayo eh. Init naman oh. Grabe. Dito dugay gikan ano? Ha? Straight. Okay. Straight likod. Lah. Okra. Strike lagi, selamat Lord. Lala. Igo lah. Igo lah. Salamat. Kasulira yung strike. Sige dugay balik-balik. Palanday taon. Gani kay mabawarag lalo pa ni kato ni gakurog na ko. Wala ra maraming raga kanina. Pamsa ya. Ayun sa ning isa. Landed. Landed. Hanga para buyag eh. First time. First time. Masa nang sida guys? Mamsa ay kanang bugol-bugol. Bugol-bugol. Pamilyar na sa mamsa? Tara guys. Chamba. Nitigil Hasan. Okay. Isa. Nitigil. Yan sa. Champion. Thank you Lord. Landed. Selamat guys. Dari butang, itu bang. Tak bisa dong dari.
Isalo eh. Belariti pa siguro yun pa. No? Strike! Strike, pero mas dakaw na yung mga sa inyo ha. Lah, sukul oh. Sila ni. Lihat, tangi ni ba? Lalong na ba kanidol? Ay. Lalong na ba ni? Awan sa kanisda ah. Buka tra ba? Papa na. Guti ka murag. Papa ini na ko. Di mo sukul man. Oh, sukul man. Sa dili dulu papa. Dulu papa di bawah nagnukos. Ayo po kita. Bali na. Dako na, dako. Dako na. Ay nyo ah. Wala pa nabot? Tang-tang? Ayay. Si kuana dewi. Kene, aka to? Ko ah, ambot. Talaan na ron. Pero kusgan man. Ha? 250. Gisalo. Ha? Ha? Oh. Oh. Ito na lang. 100 na lang. Double hook nga na. Ah, wala pa eh. So, natambahan yung nakadouble hook ta. Kaya wala pa yung nakadouble hook. Wala pa ikin na po, no? Ah, thank you Lord. Happy blessing. Lagi para tuwa din, no? Sakto yung pagkanihan natin dali. Ha? 100. Saka ni Lord. Sure ko good size ni. Kaya kusgan man. Bugat-bugat eh. Parang mina ako kilo pa ni kapin. Abot lang makita ni hayag ron. Yung ganun sirit. Kana lang. 70. 70 na lang. Abi na ugwan. Strike ba? Abi na ko nagpaguyod na yung buwi. Magkabalo na yung strike. Bisag sulog. Parang tangigigay na ba? Strike. Strike dito. Pareha mo ito hitabo kanina. Ay karon. Oh, kato. Di ba nagbabago ba ito? May gani. Kaya ito daw sintag. Pagpugong na ko. Nilihok man. Strike ay. Hugot na siya. Barla. Parang di ni Barla. Minan ako. Dili. Kusgan kayo? Oh? Kusgan kayo? Kita naghayag. Oh, hayag. Doon naman ang. Lululu. Kusgan kayo. Kusgan kayo. Wala, ulog na. Drag, agilawagan na o gamay. Murag dugtot ni ba? Murag dugtot. Dili mo kapaw. Mabuo naman lang, 50 na lang. Kusgan kayo? 50 na lang. Ay lag bigla ang kuwan. Wala man. Wala, grabe kusgan na. Lasa naman eh, wala naman nagsubmarino ni. Tawa, wala nagsubmarino. Di na mundang. Ala, sektora. Saan naman eh? Kita gahayag, tawa. Oh? Wala man. Grabe naman siya naman eh. Wala man, sektora. Ah. Ah, anak. Balos go. Tubig mo ko, minit na.
Na ba? Bago pa man eh. Loh, grabe eh. Kan may strike ni. Hinta na lang, balik. Si Tinta na pod. Hinta na lang dato, balik. Si Tinta na. Bira na 20. Tuktok. Wala, tuktok. Laman, di raman. Igor oh, tinggal ko. Okay na ni. Naktura sini. Mga 6 kilos. 6 kilos ang tira. 6 kilos ang tira. Grabe balos eh. Cinta na. Ah, segatos na gayud eh. Ulit eh. Ah, grabe biro eh. Ha? Ano man? Luan? Tulbong mo na. Ang tao na ako nabay. Dol! 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 Kinay lang. Tay noog mo. Tidak lagi. Ano yan? Tara tagamay gay. Gay nakailis kong leader alin niya nila. Kabira. Guyin na. Guyin na. Putla di ba na puka may balas ining sakan si Papaw. Lord, salamat ani Lord, ang imong yatag Lord. Tabugat kasi kayo. Guyon na. Sikwinta na, sikwinta. Mabora kaya? Sikwinta na lang. Dol, tabang Dol. Sakto ba juga nakailis kong leader eh. Ay linya eh. Terus gan yun. Di barlan eh. Di po ni iho. Dayo ra kay iho ni. Dito na wala ng gasolina sa gulos tubig. Mo ba? Dili, gid salo. Ha? Imo ka ko. Dawal na, 30 na lang. 30 na lang. Andam lang ganso guys. Doon na lang. Dia, babor dia semua. Kamu klaro na? 30 pa. Kuhan, kanang jigging pro. Ha? Taas. Pero ko slow jig yapon. Nahanis mga 6 kilos ba? Kani ba? Okay, doon na. 15 lang, ay 20 na lang. Lala. Grabe kita gahayag eh. Lala, uy. Kuis, ganso kuis. Kaya doon na kuis. Doon na. 40 na lang. 40 na lang. Kuy, ay dol, wala na kay lay dol. Wala na kay linya da. 40 lang, 40.
Lah, sama ni. Dah dah kuat tuna. Dah kuat oi. Lah. Lah, sabut. Ayo. Diluagan ako kamay. Saan iyo na? Ha? Tago na luwang na. Tu dili na iyo. Kuha na ko video. Ha? Kuha na ko video. Buyan na na. Ha? 30. 30. Tapos gana din kayo, no? Sus. Dito lang yan do. Sige yan to. Ha? Sama ka. Lari ko. Ya. Hindi na makita man, luwang man. I-upload. Wala, ako lang ikuan. Pero full ko ani ba? Kusga na kayo? Sus, abi na og tunaw yun. Dito na ba? Ha? Ba, ba. Lagi? Ah, Kuan. grabe. Pila mga 30, 40. 30, 40. Ah, naputol. Putol yun. Ah, Putol niya. putol yun. Ha? Ah. Narang jig. Kurang putol ang kuan, putol ang Bilat. ang kiblar. Anok lagi, naramang jig. Pero orang kiblar putol. Putol lang na. Putol ang linya. Wala. Wala narang jig. Oh, wala gid ay. Putol gid ay hastang jig day dala. Pinagbabawal kasi. Ah, putol yun siya. Dali ko dito kita kuan mo. Buto gyud siya. Ingko. Lagi gamay. Di ra buton sa garang gid eh. Luag daw ya. Diluagan ya nako para kuan. Buto gyud lugayan. Butoy. Jigging pro. Alay, sa intiglong ay. Di pa po maabot sa kuan. Mabot. Di pa maabot sa. Good. Dito siya para ako ah. Okay guys, at least nag-experience nag-strike ni nato no. Urag bus or oral ano to? Gahak biratong jeg, wa na tayo bang jeg, ulit na tanal. Grabe. Hangaka, di masayang awaya. Grabe ka bag-o pa kayo. Logro nih. Igor ah. Straight. Pada di sa dugay. Tabang rin nga si Suk. Thank you Lord. Lord siya.
Ambot. Ha? Guyod man pero ambot ani makita gayag. Gatos pa man. Dako-dako ni. Dako-dako kira. Kira. Mo gini balik-balik ba no? Ya, sa gatos pa. Taas-taas ang biraw nun. Salamat Lord. Ha? Sinta. Kata ni. Lord, thank you. Ilan ni yata ni. Tanda lang. Gawang kita. Ano? 10 meters. Ha? Iskida. Langsa. Ha? Bugul-bugul yaman. Pero dako tangi gitu gina no. Ito nakasama na na. Tabang yun lagi ang ko ano. Gamit yung sisok no. Sus daghanan na upat na ring na pa yung sisok no. Thank you Lord. Gamay pero yayay. Hangak. Gamay pero hangak. Sekilo. Kilo. I can taste the blood in my mouth. My knees are on the wood. I gave 'em every single round. Did everything I could, but the count is at 9. The lights are too bright. My 100% just lost me the fight. The voice in my head says to stay on the floor. It's over, it's done, you ain't got no more. You gave 'em your best, you were full, you were fraud. You fought the good fight, but you lost to the odds. The voice in my head says just give up the ghost. The person you were is the thing you lost most. But the blood in my veins is starting to pound. I'm not gonna live here on the ground. This ain't about winning, this ain't about pride. It's about the one single spark still alive. So get up, my lungs are on fire. My bones are all liars. This ain't for the crowd, this ain't for the win. This is the new fight, and I'm all in. Daw na guys. Okay, fire. Yeah, my legs are shot, my vision is blurred. I'm a mess of a man, can barely slur a word. Failure is a poison, it's seeping in deep. A promise of rest, a permanent sleep. But rest is a trap, and sleep is a lie. The real me is the one who's still willing to try. The voice in my head says just stay on the floor. It's over, it's done, you ain't got no more. You gave 'em your best, you're a fool, you're a fraud. You fought the good fight, but you lost to the odds. But the blood in my veins is starting to pound. I'm not gonna live here on the ground. This ain't about winning, this ain't about pride. It's about the one single spark still alive. So Sige na ba sila bangon? Jiging. Pero madumduman yapon eh. Ayaw ko lang nito. Nah, naamong ko makakita nga lagi ka. Lagi ba so na siya dito di ko kumukuha na nang kay pila nag kung kuyog wa jud ko na buinas eh. Karon kaloyan jud binasan man jud ko. Lah, sige. Lah. Kira. Sige. Bubaw man. Urag tangi gini. Ganso guys. Tangi gini guys. Pinasa babaw, no? So,
Suray. Babag man. Ali surang magbabag eh. Ano yung miring? Oh, yun lang sa sulog. Ha? Ay, sulog. Ano yung nila lang? Ayan pa ako, sulog lang. Di ka na may pala. Wala ko orang ikan. Yung may guro na Kuha na lang. 50. Ha? 50 na lang. 50 meters na lang. Ah, doon lang din. Nana sa babaw din. Ganso guys. Isa. Tuyok pa. Sa buto na itong linya. Ha? Lubugid, klaro. Saan na guys? Ngigi? Ano bitang kuhan sa pala ha? Ah. Wait lang. Isa. Sabutan lang, masabutan, masaka. Naigo mo ka? Naigo to sa ganito? Natantang ganito? Kabuhi? Ay, tara. Pero wala na naigo. Huwag sa isa. Tangigi. Lord, thank you. Mamuray? Sakit? Bang, salo. Tapos si mga 40 ran tagak. Oh. Aduh. Wow! Ketangigi na gud. Ayos. Abang na rin. Video na. Tangan na ako. Woo! Paldaw! Thank you. Tidak ko ni Chris no. Nanay bang 5 kilos Chris no? Anak, size. Size na? Balon. Mugsay. Iwala-wala ko. Oh. Loh, takuha ligag pula. Lagi, ini kami pantai